रसूल को कायम टीवी कैनेडा के खुसूसी प्रोग्राम क़ससुल सयाम में ज़ाकिर अहले बैत सैयद मोहम्मद वहाज ज़ैदी खुशामदीद कहता हूँ। और नाज़रीन, कल हमने सुना था एक किस्सा और उसी तरह आज हम सुनेंगे एक और नया किस्सा, और ये किस्सा उसका है कि जो आदम सानी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। आज हम सुनेंगे जनाबे नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा जो मशहूर है आदम सानी और नूह रजी अल्लाह के नाम से ही। जनाबे नूह कूफे के करीब एक कौम पर बतौर नबी भेजे गए, और जब आप उस कौम पर भेजे गए तो आपने उस कौम की तबलीग करना शुरू की। आप दिनों रात उस कौम की तबलीग में मशगूल रहते। आप चाहते थे कि कौम अल्लाह को तस्लीम करे, अल्लाह की इबादत करे, लेकिन कौम सरकशी करती थी, कौम आपकी बातों को टालती थी, कौम आपके ऊपर पथराव करती थी, आप पे मिट्टी फेंकती थी, आपकी तौहीन करती थी। रिवायात के मुताबिक आपने 300 साल तक अपनी कौम की तबलीग की और फिर उसके बाद 2 रकअत नमाज पढ़ी, और फिर नमाज पढ़ लेने के बाद अपने हाथों को बुलंद किया और परवरदिगार से अजाब के लिए दुआ की। जब आपने अजाब के लिए दुआ की तो 7वें आसमान पर से मलाइका का एक ग्रोह नाजिल हुआ, जिसने आकर अपने हाथों को जोड़ा और जोड़कर कहा कि ए नूह, ये अजाब क्योंकि पहला अजाब होगा, इसलिए आप थोड़ा सब्र कीजिए। जनाब नूह ने अपनी इस बद्दुआ को 300 साल तक के लिए मुलतवी कर दिया। यानी अब जनाब नूह ने 600 साल तक तबलीग की है। जब 600 साल मुकम्मल हो गए तो एक दिन फिर आपने वो अमल दोहराया। आपने 2 रकअत नमाज पढ़ी, हाथों को बुलंद किया और अज़ाब को तलब किया। तो फिर 6ठे आसमान पर से मलाइका का एक ग्रोह नाजिल हुआ कि जिसने आकर जनाब नूह से कहा कि नूह, अब अभी आप ठहर जाइए। जनाब नूह फिर ठहर गए। आपने अपनी बद्दुआ को फिर 300 साल तक के लिए मुलतवी कर दिया। और अब जब ये 300 साल भी मुकम्मल हो गए, यानी आपने 900 साल, कम नहीं है, 900 साल जनाब नूह ने तबलीग की है, जिसमें आपने पत्थर भी खाए हैं, आपके ऊपर मिट्टी भी फेंकी गई है, आपकी तौहीन भी की गई है। और जब ये 900 साल मुकम्मल हो गए, जनाब नूह ने एक मर्तबा फिर अपने हाथों को बुलंद किया और बुलंद करके फिर से अजाब तलब किया। तो अब परवरदिगार आलम ने जनाब नूह की दुआ को कबूल कर लिया, लेकिन कहा कि नूह, पहले अपने असहाब को बुलाओ और उन्हें मेरा ये पैगाम दे दो कि वो खुरमे को खाएं और उसके अंदर मौजूद बीज से एक दरख्त उगाएं, उस बीज को बोएं, उसका ख्याल रखें, और जब एक तनावर दरख्त उग जाए, फल देने लगे, तो वो खुरमे लेकर आए। उन्होंने अपने पैगाम अपने असहाब को, अपने चाहने वालों को पहुंचा दिया। जब असहाब ने सुना, उन्होंने एक खुरमा लिया, खुरमे को खा लिया। जो बीज निकला उसे जमीन में बोया। जमीन में बो देने के बाद जब वो एक पौधा बनना शुरू हुआ, पौधे से दरख्त बना और तनावर दरख्त बना, फिर उसने फल देना शुरू किए। असहाब फल लेकर पहुंचे, जनाब नूह को दिखाए और कहा कि जनाब नूह, ये फल आए हैं, खुदा से कहिए कि हमें निजात दिलाए। तो फिर जनाब नूह के ऊपर वही नाजिल हुई कि नूह, अब इनसे कहो कि अब ये फिर इस खुरमे को खाएं, जो बीज निकले उसे जमीन में बोए, और जब दरख्त उग जाए और फल देने लगे तो फल लेकर आए। अब जब असहाब ने ये सुना, उनमें से 3/4 लोग, मतलब एक ग्रोह पीछे हट गया और जनाब नूह के मजहब को छोड़ दिया, पीछे हट गए और वापस से पुराने अकीदे पर आ गए। अब बचे थे मुख्तसर लोग, लेकिन उन्होंने वही किया, खुदा का हुक्म था, खुरमे को लिया, खा लिया, और जो बीज आया उस बीज को बोया। बोने के बाद जब उस बीज में से पौधा होगा, पौधे से दरख्त होगा, तनावर दरख्त होगा और फिर फल देने लगा, तो फिर वो फल लेकर जनाब नूह के पास पहुंचे और उन्होंने वो फल पेश किया और कहा कि अब आप हमें निजात दिलाएं। तो फिर परवरदिगार की वही नाजिल हुई कि नूह, इनसे कहो कि अब ये फिर से इस खुरमे को खाएं, बीज को ले जमीन में बोएं, बो देने के बाद
جب وہ پودا بن جائے گا اس کا خیال کرے، جب وہ ایک تناور درخت بن جائے تو پھر اس کے بعد اس کے پھل کو تمہارے پاس لے کر آئے۔ پھر سے یہی پروسیس دہرایا اور پھر سے پھل کو لے کر آئے۔ اب جب پھل کو لے کر آئے ہیں تو اب پھر سے جناب نوح کو یہ بات پتہ چلی، انہوں نے بتا دیا کہ اب پھر سے یہ کام دہراؤ۔ اس جو ایک گروہ بچ گیا تھا اس میں سے بھی آدھے سے زیادہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور کہنے لگے کہ نہیں، ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، ہمارا وعدہ پورا نہیں ہوا، اور اب مختصر لوگ بچے ہیں۔ پھر خدا کی وحی نازل ہوئی، یہی عمل دہرایا جائے۔ پھر سے یہ عمل دہرایا گیا، پھر سے خرمے لے کر پہنچے۔ اب جو پہنچے جناب نوح سے کہا کہ اے جناب نوح، ہم بہت کم ہیں، ہماری تعداد بہت کم ہو چکی ہے، اور اگر اب بھی خدا نے ہمیں نجات نہ دی تو پھر ہم بھی باقیوں کی طرح پیچھے ہٹ جائیں گے۔ جناب نوح نے فوراً 2 رکعت نماز ادا کی اور عذاب طلب کیا۔ پروردگار کا حکم آ گیا کہ اے نوح، اب تم ایک کام کرو کہ تم ایک بڑی سی کشتی بنواؤ۔ اب جب جناب نوح نے سنا، جناب نوح نے کہا اچھا۔ جناب نوح نے اس کشتی میں بنانے کے لیے سامان جمع کرنا شروع کیا۔ جناب نوح نے کشتی کو بنانے کے لیے جنگلوں سے جناب نوح درخت کے لکڑیاں لے کر آتے تھے، لوہے کو لے کر آتے تھے اور لوہے کو پگھلاتے، اس سے کیلے بناتے، روڈز بناتے اور لکڑیوں کو مختلف قسم میں چیزوں میں کاٹ کر ان سے کشتی بنانے لگتے اور ایک بڑی سی کشتی تیار کرنے کی جدوجہد میں لگ گئے۔ اور جب آپ کی قوم وہاں سے گزرتی، دیکھتی جناب نوح کشتی بنا رہے ہیں، دیکھ کر آپ کا مذاق اڑاتی، آپ پر ہنستی تھی، آپ پر سنسار کرتی تھی، آپ کو دیوانہ کہتی تھی کہ نوح پاگل ہو گئے ہو، تم یہاں یہ اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو، یہاں تو کوئی دریا بھی نہیں ہے، تم یہ کشتی بنا کر کیا کر لو گے؟ یہ تو کشتی بہت بڑی ہے، یہ بیکار جائے گی۔ لیکن جناب نوح کشتی بناتے رہتے، بلاخر وہ وقت آ گیا کہ جب پروردگار نے کشتی کے جب مکمل ہونے کے قریب تھی تو عرش سے 5 کیلوں کو نازل فرمایا۔ اور یہ 5 کیلے کیا تھی؟ یہ وہ کیلے تھیں جن میں ایک پر لکھا تھا یا محمد، دوسری پر لکھا تھا یا علی، تیسری پر لکھا تھا یا فاطمہ، چوتھی پر لکھا تھا یا حسن، اور 5ویں پہ لکھا تھا یا حسین۔ یعنی یہ نوح کی کشتی کا معجزہ نہیں تھا جس نے اس دنیا کے چکر کاٹے، یہ ان 5 کیلوں کا معجزہ تھا کہ جس نے کشتی کو اتنی طاقت دی کہ کشتی نے اس دنیا کے 5 چکر کاٹے ہیں۔ اب جب کشتی بن کر مکمل ہوئی، امام صادق سے منقول ہے کہ سائل نے صادق آل محمد سے سوال کیا کہ مولا یہ تو بتا دیجئے کہ جناب نوح کی جو کشتی تھی وہ کتنی بڑی تھی، کیونکہ اب تک ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ کشتی بہت بڑی تھی، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کشتی کتنی بڑی تھی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کشتی کتنی بڑی تھی۔ تو مولا یہ فرماتے ہیں کہ اس کشتی کی جو لمبائی تھی، اس کشتی کی لمبائی 1200 ہاتھ جتنی تھی۔ اس کشتی کی جو چوڑائی تھی، وہ چوڑائی کوئی عام چوڑائی نہیں تھی، وہ 800 ہاتھ جتنی تھی، اور اس کشتی کی اونچائی 80 ہاتھ جتنی تھی۔ ذرا تصور کیجئے کتنی بڑی کشتی ہوگی جناب نوح کی، جس کے بارے میں معصوم یہ فرما رہی ہیں۔ اب جب جناب نوح کی کشتی بن کر تیار ہو گئی، اس کے اندر پروردگار نے 3 خانے بنوائے تھے۔ ایک خانہ انسانوں کے لیے تھا، دوسرا خانہ جانوروں کے لیے تھا، تیسرا خانہ پرندوں کے لیے تھا، اور ان تینوں خانوں میں پروردگار عالم نے انسانوں کے خانے میں نر کو بھی رکھوایا، مادہ کو بھی رکھوایا، جانوروں کے اور پرندوں کے خانے میں بھی پروردگار نے نر کو بھی رکھوایا، مادہ کو بھی رکھوایا، یعنی جوڑی کو رکھوایا۔ اور پھر اس کے بعد جب عذاب کی باری آئی، پروردگار نے پانی کا عذاب نازل کیا، اور یہ عذاب تنوروں سے ابلنا شروع ہوا۔ پانی تندور سے ابل رہا تھا۔ پہلے تو لوگوں نے اسے معمولی طور پر لیا، اور جب پانی تھوڑا بلند ہوا تو لوگ اپنے گھر میں چلے گئے کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے
बारिश है और ये पानी उबल रहा है किसी वजह से, फिर ये ठीक हो जाएगा। और जब वो पानी घरों की खिड़कियों तक आ गया तो लोग परेशान हुए, लोग अपनी छतों पर गए, देखा कि दूर दूर तक पानी ही पानी है। और बिलाखिर वो वक्त आ गया कि जब पानी घरों की छतों से भी बुलंद हो गया, और पानी इतना बुलंद हो चुका था कि अब तमाम लोगों को ले डूबा। लेकिन सिर्फ एक कश्ती थी जो अब भी मौजूद थी, जिसमें इंसान थे, जानवर थे, परिंदे थे। और किसी ने मासूम से सवाल किया कि क्या कि मौला, खुदा ने जो जनाब नूह की कौम पर अजाब नाजिल किया था, मौला वो जो अजाब नाजिल हुआ था तो उस अजाब में परवरदिगार ने सबके ऊपर उस अजाब को मुसल्लत किया, क्योंकि उस कौम में तो दीवाने भी थे, उस कौम में पागल भी थे, उस कौम में बच्चे भी थे। मासूम ये फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है, परवरदिगार ने उस अजाब से 40 साल पहले शीरखार बच्चों की पैदाइश को बंद कर दिया था। और चाहे कोई दीवाना हो, पागल हो, लेकिन अगर वो किसी गुनाह को देख रहा है लेकिन न वो उसमें शरीक है, लेकिन उसे देख रहा है और उससे रोक नहीं रहा, तो गोया वो उसमें शरीक ना होते हुए भी शरीक है। यानी अगर हमने कोई गुनाह देखा है और हम उसे नहीं रोक रहे तो हम उस गुनाह को कर तो नहीं रहे हैं, लेकिन हम शरीक कंसिडर किए जाएंगे। तो अब जनाब नूह की कश्ती इस दुनिया के चक्कर काट रही है, और परवरदिगार ने अब पहाड़ों से पूछा, तुम में से कौन सा पहाड़ है कि जिससे नूह की कश्ती को टकराया जाए और नूह की कश्ती को रोका जाए। तमाम पहाड़ों ने अपने सरों को बुलंद करना शुरू किया कि परवरदिगार मैं हाजिर हूँ। लेकिन एक ऐसा पहाड़ था कि जो अब तक नहीं उठा था, जिसने अपने सर को बुलंद नहीं किया था। इसका नाम था पहाड़ जूती। और ये पहाड़ कहने लगा कि परवरदिगार आलम, मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ कि नूह की कश्ती, नजी अल्लाह की कश्ती, आलम में सानी की कश्ती, तेरे नबी की कश्ती मुझसे टकराए। परवरदिगार मैं भी इस लायक नहीं हुआ हूँ। तो जब परवरदिगार आलम ने इस पहाड़ की इस इंकिसारी को देखा, देखकर पहाड़ की इस इंकिसारी को परवरदिगार आलम खुश हुआ, और खुश हो जाने के बाद कहा कि ए पहाड़, तुझसे ही नूह की कश्ती टकराएगी। और ये हुआ। जब जनाब नूह की कश्ती इस पहाड़ जूती से टकराई, जनाब नूह के असहाब डर गए। उनके दिल में वसवसा पैदा हुआ कि जो कश्ती टकराई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कश्ती टूट जाएगी। जनाब नूह कश्ती से बाहर आए और आपने 14 मासूमीन का वसीला इख्तियार किया। नाज़रीन, नामाने वक्त में अब गुंजाइश नहीं है, अब इस वाक़े को कल में मुलतवी करते हैं। मिलेंगे कल जनाब नूह के वाक़े के साथ।